O class, marakal tamo activities ngeni. Kailangan tamong makahabol karetang lessons tamo. Problem solving tamo. O Violeta, sagutan mo ini. Oh, ba't ako agad? Atin kang 20 pesos abakal. Ngeni, dinina na kang dara mong 100 pesos. O, magkano na ngeni ing total na ning bakal mo? 20 pesos po, Ma'am Sally. Hay, intindihan ming problem. Oh, ulitan ke. Atin kang 20 pesos. Tigdagan ng dara mo 100 pesos. Magkano ngeni ing total na ning bakal mo? Opo, ma'am. 20 pesos ko pa mo rin bakal. Ay, Violeta! Intindihan mo yung mayaping kutang! Opo, ma'am. 20 pesos ko pa mo rin bakal. O bakit? Ma'am, imposible pong dagdagan ng darak kong 100 pesos ing bakal ko. Diyos ko po, ma'am. Ngini pa pong 20 pesos kumubakal. Nepong karakal kakatak. Yan pa po kayang dagdagan ng 100? Ay, ma'am, imposible po. Ay,